Watukufu, assalamu alaikum. Ngarju samilihana auka lejilifu shangarju sana mbabi. Wanama watukufu, jena mnekao rihadisi ndasinani jana emasifu yahusu umfo wahe mwana nyasi Athmani Ali homjini Jongwe. Rizione sajana ho rajiwa hazu. Amma baadhi ya wanadamu atarjiri hundenda baha wanzao washindane ya ukaya mwananyasi Athmani Ali homjini Jongwe yambude kajaulwaya shahajifia ngari warejezao hamara ya satena riwambiye ya ukaya mwananyasi almarhum Athmani Ali homjini Jongwe yambude haulwaya ngari insisteo ngam persiste na minga msinye ya uka Athmani Ali haulwaya namnaji haulwaya namneka onga sina takriban mezimili wa shay'un yembasuzi mhu mwana mshe wa gozibi ujulihano hele zina la Idarusi Hamadi kabati mru ujuo o mahala yaliyo amarika ujua heze tabihisi rafanya rizamba harma direkta za hatu ndungujo jua ende angali harma ze direkta za hangu nazifanya na unese ka Idarusi Hamadi ngujihundo harma ensi ya ends umlauha hekomori hadungana ne mwana nyasi Athmani Ali morenu Dubai ends bandu ya hanyu gamjohe shelea rimwambiani uka Idarusi Hamadi nge na cancer de gorge namnekawo yendelea harima ezingo za hahe kamili baadi ya wade uo ikaubidi ya change organ za utsongeza ya kehayati amangari mbao Mwenyezi Mungu holiho ndizo yafanya yadunge mwananyasi Athmani Ali yatibaki nezi ungo za Athmani Ali duniani na Athmani Ali nge ho kaburini bandi ya wawaswili harmenti ya ends wa Idarusi Hamadi ikao de crimineli mhu haonese tabibu ikao ndo yakamfanyia operation wafanya mpango baina ya hahe ne doktori woi ya utsahaba fanyihe analyse za bilan za Athmani Ali ili yaleziwa yafanyiwe operation ya rengwaze organ vatinoke mwinyi hakavjua ukangu joka vtola shombo zenongo hizo zifanyishia ya operation ifanyishia Athmani Ali hatolwa ze organika undo za kavladhimu zitilwe Idarusi Hamadi tihale rangu juzi nga sina mswararu mwananyasi Athmani Ali halawa hum duniani kablia o wafati we jajuziwa emasihu ya juzi emrumshe wa Idarusi Hamadi katina hindu duniani yatushibalia
hari magari huenda yaninke emrumshe wa Athmani Ali. Kabla na yana agenda emanaramka zani le jimbo lila ya ukahu bandaya hufanya ribandari jua. Vanu sonti pia haba hanga si hamande de polisia Interpol. Ngari fanya uza enquête, ngari tundao, ngari tabuhithio, riparise ze kweli. Haina rjoka hamba mnungu joka responsable. Ya hazo. Bahibade ya mbeshema takayao, tihale, uwafati familia Athmani Ali wajuliziwa ka Athmani Ali hafu. Baadhi ya wafati wa haja uwanduza Athmani Ali ikaungwa nshio harimo mji wa Pariun wakafsaha wabahize emaiti namne kao harimo tabu za mali kwa jakatiyari watsahanzi ya za uhunda mali wazazime harakao mbahize harimo hesabu sha 6,000 euro. Wawahi wa kontakte wandu. Bandi ya wa kontakto wandu. Wawatashie mapesa yao. Harimwa lera nsanu. Wardiwa para wambaka yala mapesa na mrensi. Be sirkali we sawarenge charge ngwafanyao repatrima ya hekor. Sirkali wakafanya repatrima wakati kao na mwone tafauti yaho wanadamu wanu nezenkali zizinu. Juzi rejeo dingoni mbabi mzee wa hatu arifi hafu sirkali kwa jashindo ufanya mbano mwetoka uyonsi. Woi basto yare mwane AVC familia hahe do mtowa bonzi mbahiza. Eleo harumwe mwananyasi Athmani Ali Mwenyezi Mungu jumrehemu ya mlazibanu wema. Katsine daraja ya kanarifi koloneli wa kamili wa he arme au kolonel basto lewoje sirkali wabeza wenda mbio warenge yedhamana ora patrie kor wakati kao mwalina ngazija wajojua wabehe kor au webehe maore ya joa kute ya moins cher 3 fois de moins par rapport ya hunu Inde wenda Komor. Abo na mrengo mfano huo mwangalie example hiyo. Sha baadhi ya warenge dhamana ya ube hala emfu zendogo wafanya emaiti waswili usiku wa leo mjini Jongwe. Baadhi ya iwaswili sele namne kao interdi ya ubuwa le kiesi. Bei kwa le kiesi libulwa shaho mwoni kwa jaruhusiwa wabuwe wangalie emfu hao. Na kablia ya yabo owenyi emfu wali yuhunu Faransa wawahi wa kontakte avoka mkomori hamandasi ikawe kabla adimike jana hiyo haro handa ene fami hiyo huenda Inde. Bandi ya mkontakte wardi wa renonce apres habo ya kaya gozibi ne mwana mshwahahe wanji ya bohari ya ufanya wawaninke ze fedha zitona na chashi no wabaze miomo. Sha izoranzorambe nyiwanduza Athmani Ali kana humswami hino bahano aliyo humahuza uungwana wa hanyu ya ulwaya mniki wa fedha. Fedha ngamjohi rumia hise shauba hanu mwananyasi yaliyo kana humswami hini wala katiradhi ila dhimu mwende jusqu'au bout mjuwe eshatsongeza Athmani Ali hafa. Bahibandi ya maiti ya waswili gendarmerie ya police
pia wakahadhiri harimo mji wa Jongwe ili batifanyishije anketi toka uyonsi hau batifanyihe tabuhithi za wahanza wanru wangalie ekor enamne liyo kangio na sutuire au keti na sutuire sha dans 5 minutes wanru wadzihi namne kao le dindi litsimbwa rangu juzi mshelo jana likatiari abokwezi kalu inna lillahi ilayhim rajiun unumsuba mziro wa hunrensi ya hatu ya ukaya obahanura honra baha mwana mshewa gozibi hesa haka za shiu duka la hula zombo za wanadamu abu idarusi hamadi Mwenyezi Mungu mjomone sotungu duniani insha Allahu Taala yawone umwiso wa mwanadamu yekatabia hodhulumu mwananyasi athumana ali yende yarengwe zombo za hahe yatilwa yeye yanze yake hayati shasumana ali ya fariki Mwenyezi Mungu tidwalimu bwedarusi hamadi izo wafanya ngojolibwa na wengo jolibwa haraka insha Allahu Taala ezombo za sumani ali uloni zoho zungoni haho kazina hufai insha Allahu Taala izondo za mwando do za mwiso nawe za ula wa duniani udunga sumanadi fami wathmanali baadhi wanikiwa mali zitonchashi ni gozibi na mwanamsho heda rusi hamadi noili wabaze miyomo harimwa problemu yinu sha ekaleo hamande namnao wahima wazihanao ukaya kajafanyiliwa operation kajarengwa organ narto suppose ka de namna yiyo ele weda rusia madi ngamutsaho wende washtaki yukanga mukazondapo shamcho shitaki harmansinku hamada yinu namne kao zetabhisi zontipia ngazdofanyiha zi approve yokakwela ondabo dangamino hakikifu okakakweli ngo amini yokangaruka za ondabo ntoshtaki harmansinku hamada yinu unshtaki mimi binafsi yokanga mukazondabo abo baadhi ya yoka hushtaki ukanga mukazondabo abo ngabo johenda harmaze examen medical zontipia neze examen medical zontipia zdofanyiwa ni ma professionnel ngazijo thibitisha ya ukaya ngawena organiza nyumeni hozungoni haho ichondeza haho ilo ndele kaulu zima ni mwambiao haina bahanuliyo wishi yao ngamitiyari washtaki banga mjuo kanga wena organiza nyumeni hozungoni haho ikao tsindoza haho neze organizo neze afumani ali vanubeshe mruhafu maha na maha ze organizo ze rengwa vende bafanyiwa beshe ndezi bazasumani ali ngazi johunriha kaze organizo zilawa harmwe ziba zasumani ali abo kabati suala jinji katindilo nyimambao kazondabo abona mwambie darusi hamadi yaje yashtaki hunu Faransa Komori pisko Komori kabati mahakama shana shtaki harmansi ya mada yinu ikaunge judunga ye prose wa idetermine wa approve harmo wanadamu ya ukaya idarusi hamadi ngukazondabo au ngukaza kweli banga mino hakikifu yo kavidarusi hamadi ezombo ikaungizo harmwezi ngoza hahe wakatirulo nuo uno ze organizo deze organizas maniali pisko ze balbala zandisarangu jana yo kabangarambo ndabo yo kajau jau ngarambao kweli
ngari insisteo sambanga mpersiste na minga msinye harumwe declaration yin yo Kasumani Ali haulwaya ni Darusi Hamadi mwanamshi wa Gozibi. Donc abo karnau juwarende hule efazi jodunga banu yonzima Darusi Hamadi yashtaki Darusi Hamadi ngeladhimo yashtaki shatsinda hunu Komori ngeladhimo yashtaki harmansi Hamada inurienshi yo ikaunge jodunga ze instructions ontipia za uonesa kwa mwanadamu hatilo zombo ezombo zinu zinzando wakati uwe zombo hizo ngazijofanyiwe ADN bende tsena wandu wao wende warengebe shende ziba za Kasumani Ali vafanyiha ADN ngaijo approve ke zombo hizo zilawa harumwe ziungo za Kasumani Ali. Hauka Komori kama ngushtaki Komori yabo yende juge yende procureuri yende polisi abo kabatsi jo approve ha kashtaki Komori shana shtaki harmansi Hamada yinu bangar juwao ngamjo kamru ya kaza mndondabo tiba hindabo za assassine namna yinu abongu riske prison abo mimi ngam amini hizo nambao kazo kweli yo kanjejo nda prison kada honu hokaza ngona mbao ngaziduka approve yonde mana niruhusuo Darusi Hamadi yashtaki wakati huo wanadamu ngwajuna mbuweze kweli iyo ndo bahanu rahonda harumwensi ya hatu wakati rulo nunu ya ukayaba insi ya hatu isa injia harimwa mrohitswa ili ezombo za mwanadamu zidoziwa kaijamtosha zeroho ya zito wao daina mjombae kajatoshi haneze mali za daula wazihibao daina mjombae shabaha hesaha jaharuma duka laudore ngana adamu ya warohitswa ya rengezo mboza hao abo watukufu yentsiwiyo isa injia harima mva mrajina ikao juma ba hakarlo ziransi karno shindariziye iyo mwengoni mwezi hatwari zemilia uwana hatu uwandu zatu ya ukaya mkomori harende hamziro hakema na harende hamziro defeti yo kamrungu tauo ya uliliwa endu zahe dangu jonikiwa mapesa iyo nde ya ibu nziro ikao bandu ya hatu ngari nao haukakarindo hujabo owandu za Kasumani Ali ikao ndo wakubali leo waremi hono wabosheye mapesa ya Gozibi ni mwana mshwa Darusi Hamadi hasiba bundu mtolwe roho wahe mwana nyao abo iyo aibunku uyimhunduni hakauba hanu almarhumu yaliyo kajam swamihini kanahum swamihini katiradhi haukaya uwo tu binadamu wafanyishia uwo shenzi uyadui do wafanyishia narirenge wajao kaba nze hipotezi harma firjainu nuze hipotezi pia nungo ila dhimando wazirenge ele wa Kasumani Ali yemdu wa daraja hindrini ya joka tsongeza emadziho ya hahe homjini jongwe
ye police ne gendarmerie wancercle iho wake yabo yabeza yadziwa zi hipotezi pia ngela dimori bimise rirensi wogiri rikubaliano kabanu haina ndongo mwanadamu yambiwa mruka nsi hafikiri hafanya analizi hangalia ze hipotezi zonti pia ka eze nongozi nuzika uja ye presence ya he police ne gendarmerie e sababu hindi harumwe madziwa ya he mwanadamu woi kabati sababu itoka uyonsi ya kauladimu ke police waka hadwir ne gendarmerie umdziwa wa Athmani Ali hokaba na ta membre du gouvernement heni membre du gouvernement le jeshi loti toka harumwe madziwa ya hahe ngari wona wenchi wafao yohanza mwanadamu tsole kao harumwe tarehi haiwania shatindo toka haka waziri au haka depute ukaleo mwono wakati mzee wa hatu mnguna mrehemu alibazi selimi hafa yo haki arme warenge fungu arme madziho mzee alibazi selimi shahina mwanadamu bari mraka waziri awaka directeur awaka depute le jeshi loti torenga funvu arme madziho yao leo ranzari juwe mwendo wa hai polisi ne gendarmerie ho mjini Jongwe harumwe madziho ya hai mwananyasuoi ye sababu hinri eleo serikali wakaurenga wombahizo wa hai mwananyasi Athmani Ali le kiesi la hae wombahize rangu endi uja Komori zabari hinri elewe owanduhuze waka kontakta voka hunu wanze wende ends wardi wareje quelques heures après warenonce ishatongeza warenonce hinri hokishatongeza warenonce ngazitsanganyao no mrengo dhamana ne serikali wabahize maiti ishatongeza mrumshewe darusi ya balia haina mbahinru ya urumi ya dahoni ya hula ya beshe ya emrumshe wa Athmani Ali quelques heures après wa wajulizo wa fatihinri haka mfanya kursu za barindri abo zenogozinu ngeladhimuo rikubaliane rirenge ya ukaya umfo wa Athmani Ali kajajifia enamna inu shangabo sababu ya humfo hahe ne sababu ya humfo hahe ida rusi hamadi iyo ndo maana wanama watukufu bati wono tibeshwa message rangundo siku wa jana za menace za udeziwa kanga mambo ndabo o wakati nafanya direct na Zamba même pas 10 minutes après zero harimwe magazeti uanzishi wa magazeti wazitoa na bwandu wa hana wamboka izo ndabo Athmani Ali kajafanga mambo ndabo baadhi ya yabo zimenasiga zijao ngamjuo ye risk na renga shati renge tirenge risk ya denonce zesibuzi na minga mjorenge risk yo haina wakati vajo kasibuzi nzi denonce ekatifu abo njafa hama inyama shatifu mwanadamu wa hamba zesibuzi za pontiju hangu iyo nde mana nsumuhara na minga mjuo kanga mina risk ngawe risk shanga assume risk hiyo haina usiku ngamjuo kanga bo risk shati amini ndongo nzima si amini Mwenyezi Mungu
ya ukamyezi Mungu waeche kabatsi wabili uonde ujuo de yajua osiku yani beha duniani ya jurili tena ya ntowe duniani bei kwa mwanadamu harengeshono da jaka za bonkomyo juu eka mnyezi Mungu ambao usiku wa hangu tinduwo abo tinduwo yonde mane kao ntimhara kamimi ntujua usikunjo kahufa amjuo kanga mjohufa na abo siku uwo wotsanzishiwa rango siku nazalwa na beho duniani katizalo siku fulani nga mjoroha duniani siku fulani abo mwanadamu ntumone mwanadamu ikao ngujontiyo hara yani zingamanye iketi ju dononse ze sibuzizi jiriyo wansi ju ngami pre ngam assume yokure risk shenu risk ikao ngio noble ndo banu la morele wana hoka haina risk mwanadamu yerengao ekau juwa ke riski inungio na haki harimo wenji abo kutina majito abo kabati majito yondo maana na andose ye riski yinu ni renge habo njuwa ukazona mbao ngamjuka ngami na haki yondo maana na tsaha ya ukaya ekaida rusi hamadi encore une fois ngwanzo ya niye haungu niye ya ukaka jafanya asasina kontro ya hema na nyasa Sumanali ili rengeze organizae abo timruhusu ya jiani shtaki harmansi hamada yinu shati komori hauka komori timambia ninro ye procureri mkomori yo paro idarusi hamadi ye juge d'instruction yo paro idarusi hamadi ye procureur de la république yo paro idarusi hamadi ye ministre de l'intérieur yo paro idarusi hamadi ye ministre de la justice yo paro idarusi hamadi ye président de la république yo paro idarusi hamadi abo de mana nambaka ya tishtaki komori shana jihar mwansi hamanda yinu ya jiani shtaki ukaya timu akuize ndabo bangamino hakikifu ya ukaizo nambao nga mamboze kweli hokeka hani shtaki abonga rendao harmu anketi aboze anketi kazuna unuzisa ukemana wa mkazanda bwendi nibahi shanga zijohenda haruma tabuhithi zinraji hokangara johenda haruma mva ikau yeye mwanadamu waye nge ladhimuo yafanyiwa bila harimwezi ungoza hahe ziundri hokaya mwanadamu ikatina zombo katinde zombo za hahe abo wakatuoti mkazandabo ngazjo hundriha ya ukaze organi ya lonizo zinsi za hahe ebada zitsoza hahe eze organi zinuza mndo hinri abo wakati uweze organi ngazifanywa ADN abo bada zifanywa ADN ngarireje iyo harimwe mwananyasi mguna mrehemu Sumanali beishende ziba beishe santa ibiri ngabjo fanywa ADN harimwe ziba yizo ili zilanzenyisiwa ekanga ngazikorespondewo dahinga mino hakikifu yo kaze nwezo kazi fanyiwa ngazijo corresponde yo kaze organizilo ne darusi hamadi ndeze organiza hema na nyasa Sumanali abuntu anzani mnike wakati mwinji boyamba ukangu kazi wanrabo na jia shtaki shaharmansi hamada yinu ikangu ajudunga mahakama ya kweli yatojo kana penzelea yatojo kana juji mzima yatojo kana procureur mzima abo wakatuwe darusi hamadi ngujoni sao binadamu yokaya hakazo ndabo ekaka jazifanya ndabo ajua ukahazifanya shangamine certitude na mingamu assume izo nambao yokai darusi hamadi yende assassin wa Sumanali
iyo de mana wanama watukufu ikaunge la dhimu haina ndongo mwanadamu ya joka uzamba ya juwe rangu enge yambe pisiko bankarti wanatiti bandu ya hatu risariti mizie 60 ans abo karti mizie 60 ans kareti wo shangaziwa kabati intimidation jumaba haina ndongo na rizishinda niye hau binadamu hau kweli sharti ke juma ufanya intimidation harma wandu hauka intimidation ya utimashitaka izo nkalizi na banuze nkalizi izo pia wanadamu haina mwanadamu yejo jini kankalizi donc muhimu ya he problemu yinu seke wakatiri honra uno abaha abona subuti rambe kalu inna lillahi ilayhim rajiun enti ya hatu isepuwa unkade mdwaji wa hatwari ika ukakar jahima sonsi radenonse ze twabiye kaundo zijirio abunga sina madhambi mahu wala tsena rirenge responsabilite nku harima generation zijao ngwajuri la umu kandongo hamada zinu rikavzio na zebira karja kavzi denonse karja kawananizo iyo nde mana nitsahau ridenonse idarusi hamadi yoka harmwe makrimineli wa hule mengu nge wahanda haukai problemu yinu acto de crime mada yinu kaija parojiri harmwensi ya hatu lewori kaujaribuliwa unkade mrojina waurwa wananyasi hitwa haurenga organ lewo mrujoyika hahibize maliza daula pia daina mjomba hahi wajojuwa wahule organi harma mwanadamu ikaunga bijufanyi ha consentment haka mbaliye mananya ndi mro hito za barindri na inge na mali zo shinda ya hule inu desiri tabishawo hokakande zema alingeni zoka hibize mali za daula zokti pia wajojuwa wahule organi zindwaji même sur la voie illégale shako baliye mwananya yambaye mwanzani wahe yende mro hitwa ya mtohu duniani karija sami hinasikarna usami abotikanza none sokaya ye problem ye darusi hamadi yinu inke jahisa leo afumane ali hadziwa sheka mnyezi Mungu amvukisha ngena mo idarusi hamadi haina wakati upajuja daula ya haki idarusi hamadi ngujo reponde jumwe mahakama ya homtolwa roho wahe mwananya athumani ali inuti aferi kaungar jojo duwaza karna diwaza na sikarna pardone bahi kwezi watukufu wanama na mwone obahanu rahonda rimambia nikagozi ibishi ntsihindu mwana mshwa ntsihindu kamtsu amini leo zijili ya athmani ali maudu ndami maudu mrajina engari bakiyo hatandi engari kontsiyo hatandi kairi wandu wahime hankonyo nzima ridenonse ze acte de crime zinu bakarna tusami hilo ne ze generation zijao karna sami hilo ne ze generation zijao kakarja denonse manama alimbai kamali ntutsanjibu tiwambio ka eka kutu aminizo nambao abotu ruhusu wambie darusi hamadi yanshtaki ngamina ze epreuve ngamjoto mahakama bas shanga mjuo kaya idarusi hamadi nde yawa athmanali nsibanu ha reponde commentaire hamanizo donc iyo nde muhimu na kahumtsahani
wanama tukufu ya huima haubadzima haudenonse e acte de crime ikawe fanyiwa ni Darusi Hamadi yatowe mwananyasi yatumana aliye roho mwananyasi ala harma mji wa Jongwe libavula hembude Mwenyezi Mungu jumrehemu yamlaze vema inshallah taala ikembebo do makazi ya hahe hamungu hanza sha banu ezaleo zibiri eza bakinde za mao dubo mfai hewe urenda na iti jau bugozibi urenda na iti jau we Darusi Hamadi urenda na ikazi yenshi leo mbisaze banki mtiyo wanadamu mopirizo ngamuhibauze mali za daula leo msamja mkaza duka la huwa nadamu mdorenge zombu za huwa nadamu mwejirumilia shaiduwa ni hombe yao Mwenyezi Mungu furu rahim ikewo wingu ubuha ike zombo za thumani ali bwe Darusi Hamadi wazirenga wamroa hitwa wahafa ili utie harumwezi ngoza hahoke hayati ngamubo Mwenyezi Mungu uke hayati shauti ziunde faida utizihunde faida toka uyonsi ekati huono tungu rangutasi hatatasi utiparona raha ya hezi ziungo za athmani ali wazito zungo ni haho ezombo za hahe shazito kajuma hone samaondo ekale oziti ya ile unde shikali bahi Mwenyezi Mungu natunike shikali na ureji na uhenjeze uwade mziro ikawa wo kuna ukana danzi ekati weshelea ya la mambi ya kiufujari werende mwana nyuho athumani ali shaftizi hunde faida za ushinda ukena mbamaisha ushinda ukensi yonde duwa ni hombe ya oto kabwe tanda juyu jumono tungu inshallah taala bawe katili la pewu bwe Darusi Hamadi weti mwanadamu wenyama weti mwanadamu bwe Darusi Hamadi Mwenyezi Mungu njohone sawo tungu wa duniani inshallah taala dawe na mjomba hao mwone namna mwanadamu ikawe tabiha mwo eze fami za hanyu watabihe je namna ze fami za Athumani Ali watabi hao hokampatsa konti heguza ngamjuli wana insha Allah taala shaze ngo marenda mkaza nsahaya mlima juyu bahikwezi wa Komoro na rihimerizie le duka linudi ngosi le duka la huze zombo za mwanadamu na rihimerizie ritikiri ensi ya hatu irendo mateka irendo manyahuli ya mwanadamu mzima ba henna zijujiri banu abo ngasima dhamana bahiwa nama watukufu na rikeradhi rishilie rikubaliane ya ukaya ensi inu ya hatunda sinaho karina juwa uwa banafasi watoka jumo fanya izo wanzao iyo ndo maana na jumsahani wanama tukufu rikubaliane ya ushemeza haubadzima ya uwania ze haki za kibinadamu ensi ya hatu itirengwa mateka ni gozibi ni mwana mshwae
iyo nde muhimu ya he director yin na kaanza nifanye ni certifie ni persiste ni sinye jumwezo na hamba ya ukagozibi ni mwana mshoahe warwa imwana Nyathman Ali wa mrwa hitwa engengar joka zaban hata maudu tena kama Mwenyezi Mungu abenze haumbushuriani masihumema ya kheri hanyoti pia insha Allah taala. Fakada ulaya hakumuru jinsi ya Allah Moja hangu tizame Tunga ujuhe uime Mwaziwa wa hangu nivame Mafuna ya hangu nivume Wakati ujani vime Muhifadhi ya revolution Wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Kweli nde mwanansi Euhipo hada milia enti Shansi nde uadalwa Chansi ya kubali ya ulwa Boti odingoni edanyi ile koti Wachiwe dayi revolution Wanu wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Wanu wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Espiani pinge korompi Mafundi wa dini makorompi Mashabaki wa zuluma korompi Soroja zigongonge korompi Mahakama mabwiti makorompi Notablo twalimunge korompi Hata le kafulo korompi Wanu wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Wanu wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Wanu wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Wanu wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Wanu wazilie mabila Makoti marachi chachuka Wade hauriba Ese malimu wasila Wanu wazilie mabila Makoti marachi chachuka hautimizi kwezi lutsahari boshele mwanamsho hatu Amina Ali homjini mitsamihuli ikao ndo future femme wahe mwana nyasi Ubedillah ri mwambiyoka yembwane kaongeniyo ngasibadzimanda sinaye mpaka daula ya haki ngarigombao Mwenyezi Mungu ya ukale sisi imwana nyasi Ubedillah ya hunde liberte ya hae ili hauselebre ndola hae ndayene mwana mshwa hatu Amina Ali wa shimitsamihuli ikao mwengoni mwa wanashima watwani waheya bunsijubanu wahele chama la ufahari wa Komor ikao wonde mafondatrice wahembwa na inu waitende za republik osiku wa handani oe mwanamshe woi Amina Ali ikao ndo mrumshe wa Ubedillah waondo wa haja wafanye maandamanyo handani
ya hele 24 mars harmwe place de la République ishamasha hao shijuli hanao hele zina la ufahari wa Komoro ndaene mwana mshoha tu bishara aibiher wondo wafanye maandamano handani. C'est une femme combattante courageuse abongara nzauri mwambieni ya ukaya gasiba dzima dasine mwana mshoha tu Amina Ali kumjini mitsami huli. Mwenyezi Mungu jorinika ushinzi, Mwenyezi Mungu jojali le 6 Desembre yendola haho ne mwana nyasi Ubedillahi ibire hanzia za amani za usalama ikao sonti pia ngari mwombe yaoni bahati njema yandola wondo mrumaho wahanda uwende mrumshahe wahanda inshallah taala. Mwenyezi Mungu ya johumnikani ndola njema ya mahaba na wana na mali na mwelewano inshallah taala mpaka daula ya haki mwana mshohatu Amina Ali. Wasallim.